नमस्कार बंधु माने आम चैनल को स्वागत। आज आम अष्टम श्रेणी ओडिया साहित्यर पद्य आस उत्कड़ीयर प्रश्न और उत्तर विषय रे आलोचना करिबा। एही पद्य कवि हेले जातीय कवि वीरकिशोर दास। तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भल भाव बुझंतु। भल लगिले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया को बोलिबा नाही। चलंतु आरंभ करिबा। बंधु माने एबे आमे प्रथम विकल्पीय प्रश्न को देखिबा। प्रश्न क निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देबा। प्रश्न 1 ए देश जातिर पूर्व कथा एही पादरे थिबा पूर्व कथाटी रे केउ कथा प्रकाश करूची। ऑप्शन 4टी अछि। प्रथम ऑप्शन होची अतीतर गौरव कथा, द्वितीय ऑप्शन होची ऐतिहासिक कथा, तृतीय ऑप्शन होची सृजनशील भाव, चतुर्थ ऑप्शन होची वैज्ञानिक चिंताधारा। तो एमानक भितर सठिक उत्तर होची अतीतर गौरव कथा। प्रश्न 2 कवितार विषय वस्तु निम्नलिखित केउ प्रसंग उपरे आधारित होईची। 4टी ऑप्शन अछि। प्रथम ऑप्शन होची देशर प्रगति, द्वितीय ऑप्शन देशर अर्थनीति, तृतीय ऑप्शन देशर अलिभा कहानी, चतुर्थ ऑप्शन देश पई उत्सर्गीकृत भावना। एमानक भितर सठिक उत्तर होची देश पई उत्सर्गीकृत भावना। प्रश्न 3 से पुआ महिमा हेबो कि कड़ी एही पादरे से शब्द कहा पई व्यवहृत होईची। बक्सी जगबंधु, धर्मपद, गोपबंधु, बाजीराउत। एमानक भितर सठिक उत्तर होची गोपबंधु। प्रश्न 4 मुकति पथर सैनिक बोली कवितारे काहाकू कुहा जाईची। चंदन हजूरी, गोपबंधु, धर्मा, बाजीराउत। एमानक भितर सठिक उत्तर होची बाजीराउत। प्रश्न ख तुमर सांग माने भिन्न भिन्न उत्तर बाछि थाई पारंती। तुमे एही उत्तर गुड़िक काहींके बाछिल ताहा तुम सांग मानक सहित आलोचना कर। यार उत्तर होची मु मोर उत्तर गुड़िक कवितार प्रसंग एवं मूल भावना को भित्ति करी बाछिली। एही कवितारे आम देशर वीर मानकर अतीत गौरव, सेमानकर बलिदान और देश प्रेम विषय रे स्पष्ट भाव में कहा जायछि। उदाहरण स्वरूप कवितार पदगुड़िकरे बाजीराउत को मुक्ति पथर सैनिक एवं गोपबंधु को दरिद्रर बंधु भाव में सीधासलख वर्णना करा जायछि। तेणु कवितार पदगुड़ी को ठीक भाव पढ़ी एवं बुझी मु एही सबु सठिक उत्तर बाछिली बोली मोर सांग मानक सह आलोचना करिबी। नेक्स्ट आमे देखिबा मिलीमिशी जोड़िबा। कवितारे मननीत किछि धाड़ी बा पाद क स्तंभरे दिया जायछि। सेही पदगुड़िकर अर्थ बा प्रसंग ख स्तंभरे दिया जायछि। क स्तंभ सहित ख स्तंभर उपयुक्त अर्थ रेखा चिन्ह द्वारा जोड़िबा। एठारे क स्तंभरे 4टी प्रश्न अछि एवं ख स्तंभरे 4टी उत्तर अछि। चलंतु डिस्कस करिया। प्रश्न 1 क स्तंभ बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेणी उभई अमर पथे। यार सठिक उत्तर ख स्तंभर 4 नंबर। बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी स्वाधीनता संग्राम करी अमर होइछंती। क स्तंभ प्रश्न 2 तोषाड़ी प्रांतरे दिने बहितेला समरे वीरर रकत नई। यार सठिक उत्तर होची ख स्तंभर 2 तोषाड़ी प्रांतरे रक्तर नदी प्रवाहित होइथिला। प्रश्न 3 दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु से पुआ महिमा हेबो कि कड़ी। यार ख स्तंभरे 1 नंबर दरिद्र जनर बंधु गोपबंधुଙ୍କ महिमा काहारी साथिरे कड़ी हेबो नाही। प्रश्न 4 बाजीराउतर ना लुचि नाही मुकत पथर सैनिक सेही। ख स्तंभरे यार उत्तर 3 नंबर मुक्ति पथर सैनिक बाजीराउतर ना एबे भी लुचि जाई नाही। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखिबा। कवितार पदगुड़ी को आलोचना करिबा। निम्नरे कवितार किछि पद दिया जायछि सेगुड़ी को भल भाबरे पढ़िबा, चिंता करिबा, बुझिबा एवं सांग मानक सह आलोचना करी लिखिबा। प्रश्न क पाइक पुअर गारिमा जाथिला स्वाधीनता जागे देला आहुति से जाति दायाद आमे तो सरबे बड़ी हेबा अंगे सेही विभूति।
ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇକ ବିଭୂତି। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ପଦ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ କବି ଓଡ଼ିଆ ପାଇକମାନଙ୍କର ଗର୍ବ, ଗୌରବ ଓ ବୀର ପରମ୍ପରାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଂକ୍ତିର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରହିଛି 1817 ମସିହାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନେଇଥିଲେ। ପାଇକମାନେ ଓଡ଼ିଆର ସାହସୀ ସେନା। ସେମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ପାଇକମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଓ ବଳିଦାନକୁ ଏଠାରେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଗି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ। କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେହି ବୀରମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଆମ ରକ୍ତରେ ବହୁଛି। ପାଇକମାନଙ୍କର ସାହସ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ଦେଶଭକ୍ତିକୁ ଜୀବନରେ ଆହରଣ କରିବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ କ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତବାଣୀ ଜଇଁ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ଶାନ୍ତି ସରି। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ। ଭାରତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ମୈତ୍ରୀର ସନ୍ଦେଶ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କିପରି ପ୍ରଦାନ କରି ଆସିଛି ତାହା ଏଠାରେ କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଦର୍ଶନ ମାନବତାର ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶରେ ଆଧାରିତ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଭାବନା ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଉଦାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଓ ଶିଖ ଧର୍ମ ସଦା କରୁଣା, ସହିଷ୍ଣୁତା ଓ ଅହିଂସାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଅହିଂସା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଉପଲବ୍ଧି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା ଓ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାନବ ଅଧିକାର ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଶକ୍ତି ହିଂସାରେ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଛି। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହିଂସାର ଭୟାବହତା ବୁଝି ଧର୍ମ ଓ ଶାନ୍ତିର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମଚକ୍ର ଆଜି ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଭାରତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ପ୍ରେମ ଓ ଅହିଂସାର ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆମେ ସେହି ଦେଶର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ଗ ତ୍ୟାଗ ଆଦରଶ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି। ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ତ୍ୟାଗ ଆଦରଶ କଳି। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସଙ୍କ କଲମ ପ୍ରସୂତ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାର ଅଂଶବିଶେଷ। ଏହି ପଦ୍ୟରେ କବି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ତ୍ୟାଗମୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଆଦର୍ଶକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜାତିର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱ ତାହାର ଅଧିବାସୀଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ଆଦର୍ଶରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସେହିପରି ଏକ ଆଦର୍ଶର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ରୂପ, ଯିଏ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ଏବଂ ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଦରିଦ୍ର ଜନତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସମଦୁଃଖୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର ଜନର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। ଏଭଳି ଜଣେ ମହାନ ଏବଂ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନର ମହିମାକୁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବା କଳନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ବୋଲି କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି କବିଙ୍କର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି।